गुरु महिमाले महाब्रह्म महिमाले गुरु सच्चिदानंद ब्रह्म महिमाले दया सागर सर्वधर्मेषु मुख्यं भवाम्बोधि पारोतम कर्णधारम जगत भाति जस्य कुखिमध्ये अजतं महन्तं विभुनम्यलेखं अनादि सर्वकार्यकारणं सचिदात्मकं अद्वै निरवच्छिन्नः माश्रय परं प्रभुं आब्रह्मणं ब्रह्मवचसि जयतं रघुबोधिव्याधि महरथो जयतं निकामिनं पर्जुनात् फलवत्यन्तु औषधेयं पर्यन्तु योगक्षेम कल्पन्तु स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तु न्यायेन मार्गेण महि महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु चैतन्य शास्त्रं शांत जुमायितं निरंजनं बिंदुनाद कलायितं तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमः गुकारस्य गुणायितं रुकारस्य रूपयितं गुणरूपद्वयो नास्ति तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमः जस्ते ध्वंसमिदग्नि भस्मसात् कुरुते ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते यथा अच्युतयर्मदाह्यं वक्लते स्वसेव सर्वस्तावुर्गतायो सनातन महाबीज अरण्णात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादर्ण संभव पर्यन्त यज्ञ संभूत यज्ञ कर्म समोद भव जो भूतं च हवं च सर्वज्ञा जष्टहि तिष्ठति स्वर्गस्यं केवल तस्मिकं ब्रह्मणे नमः इदं अलेखं परमात्मा नमः गुरु महिमा अलेख गुरु सच्चिदानंद ब्रह्म महिमा अलेख। प्रिय आत्मन विश्वरी महिमाहर्मर आविर्भाव तथा गुरु महिमा स्वामी अलौकिक गाथा को श्रवण करने वर्तमान सुधा विभिन्न भाषा महिमाहर्मर दर्शन ले विभिन्न भाषा साधु सन्थ माने ये महिमाहर्म दर्शन को आधार करी पुरपल्ली रे पहुँची सारे महिमाहर्मर वरिष्ठ सन्थ साधक सन्थ विमोही द्वारा जहाँ दर्शन स्थापित होता गुरु महिमा स्वामी आज्ञा सन्थ विमोही मुखर जहाँ निःसृत होता गुरु महिमा स्वामी आज्ञा सन्थ विमोही मुखर महिमा निःसृत होता से महिमा आज सारा विश्व प्रभाव विस्तार से महिमार कई पद वार्ता किछि मनगढ़ा कथा नुह प्राग वैदिक जुगर आचार्य मानकर गाथा गीता भागवतर कथा उपनिषद कथा कौन सी कपल कल्पित कहानी नुह जहाँ वास्तव चिरंतन सत्य नित्य शाश्वत सही कथा मान अंतर्गत गुरु महिमा स्वामी स महिमारे 1826 ख्रीष्टाब्द स महिमारे महिमाहर्मर ये दर्शन को प्रचार करने सर्वप्रथम पुरी बड़दाण्डे धूलिया गोसाई नाम नामित होते उपस्थित व्यक्ति मान धूली उपर उपवेशन कर धूलिया गोसाई नाम नामित करते परवर्ती पर्यायर गुरु महिमा स्वामी महिमाहर्मर मूल पुरुष महिमाहर्मर प्रवाद पुरुष गुरु महिमा स्वामी सर्वप्रथम 1826 पुरी को आगमन करते ठीक से ही समय ये मुक्तिमंडल धर्मसभा ब्रह्म सगुण निर्गुण तर्जमा कर पंडित मान अगाध पांडित्य फल विभिन्न दर्शन उपस्थापन करथांती कौन स्थिर सिद्धांत उपनीत हो नभि घड़ी संधि मुहूर्त गुरु महिमा स्वामी गुरु महिमा स्वामी को जी ये मुक्तिमंडल सभा तरफ जी निमंत्रण करागला गुरु महिमा स्वामी से मुक्तिमंडल सभा पहुँचले एवं सभा तरफ सर्वप्रथम गुरु महिमा स्वामी को प्रश्न रखागला ब्रह्म सगुण कि निर्गुण आपण संक्षेप उत्तर दियंतु गुरु महिमा स्वामी कहले ब्रह्म होचंती सच्चिदानंद स्वरूप
ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ସେ ଅରୂପ, ସେ ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେ ରୂପଶୂନ୍ୟ, ସେ ନିର୍ବିକଳ୍ପ, ନିରଞ୍ଜନ ଏ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଧଉଳଗିରି, ଅର୍କଗୁମ୍ଫା ଏ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରିଶେଷରେ କପିଳାସ ପାହାଡ଼ର ଶିଖର ଦେଶରେ ଚକାପ୍ରସ୍ଥ ଉପରେ ଆତ୍ମଯୋଗ ସମାଧିରେ ଗୁରୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆତ୍ମଯୋଗ ସମାଧିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କପିଳାସ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଛୋଟ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଦେଓଗାଁ ଗ୍ରାମ। ଏହି ଦେଓଗାଁ ଗ୍ରାମର ଜୈନିକ ଶବର ସଦାନନ୍ଦ ଶବର ନିତ୍ୟ ପ୍ରାତଃକାଳେ ସାଧାରଣତଃ ଶବରମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ ପ୍ରାତଃ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଦାନନ୍ଦ ଶବର ଧନୁଷକୁ ସ୍କନ୍ଧରେ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରିଛି। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଯେ ଜୀବମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଅପୂର୍ବ ଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ମନ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଗୁରୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେ ସମଗ୍ର ଯେ ପାହାଡ଼ର ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତ ଉପରେ ତୃଣ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଏ ମହିମା କେମିତି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଗୁରୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର जो तपस्यार प्रभा ये सदानंद सबर प्रथम अनुभव कला जीव महान मुक्त भाव विचरण कर तेणु जीव मान से तीरबिद्ध कर धनुषर स्कंधरे अच्छी तीरबिद्ध कर तेणु खाद्य खादक भाव एट ना अहिंसा राज्यति कर तेणु पहुँचला जंगल पहाड़ मध्य से प्रकार शोभा को अनुभव कला